शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन में करेंसी के तबादले का मुआहदा भी तय पा गया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ समझौतों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। CPEC के तहत गवादर पर 7वीं जॉइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात का भी तबादला। स्मार्ट क्लास रूम से मुतालिक मुआहदा भी शामिल। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज़ का तबादला हुआ। इत्तलाआत और मवासलात के शोबों में ताउन का मुआहदा। आबी वसाइल के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ का भी तबादला। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मौशी तरक्की में किरदार पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब के वफूद की सतह पर मुलाकात। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सरमाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीनी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इज़हार इत्मीनान। बुनियादी नौइयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का अयादा। CPEC फ़ेज़ 2 के आला मयार और तरक्की के अज़्म का इजहार। सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगारी पौधा लगाया। चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में सदर मुमलिकत अशाइया देंगे। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफा और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर बहस आए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दफ्तर खारिजा ने 2 रोज़ा शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 अक्टूबर की रात मेहमानों के एजाज़ में अशाइया देंगे। तमाम ममालिक के वफूद 16 अक्टूबर की सुबह जिना कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे। ग्रुप फोटोज़ के बाद सरबराही कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए पुरुमीद। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू में कहा, शंघाई ताउन तंजीमी इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। भारत से अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, मुस्तकबिल करीब में नरेंद्र मोदी और हम एक साथ मिल बैठेंगे। मुलाकात में बरखा दत्त ने मरीम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी को सराहा। नवाज शरीफ से मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाएं तो मैं उन्हें कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर समझौता नहीं करेगी। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए वफाकी आईनी अदालत कायम करना होगी। मिसाक़ जमहूरियत के तहत कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, क्या इनको हम भूल जाएं? क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? अदलिया ने आमरों को मुल्क पर राज करने की इजाज़त दी। ज़राअत को डीरेगुलेट नहीं रेगुलेट किया जाए। हमें ज़रूरत है किसानों पर खर्च करें और खुशहाल बनाएं। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच गए। मुसवदे में जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो गईं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमती मुसवदा मंजूर हो जाता तो अदलिया कमज़ोर और इंसानी हकूक़ तबाह हो जाते।
JUI اسمبلی میں اس لیے نہیں کہ عوامی مفاد کے خلاف قانون پاس کریں۔ نواز شریف بلاول بھٹو اور PTI کی قیادت سے ملاقات کروں گا۔ 18ویں ترمیم کے لیے ہمیں 9 ماہ لگے، آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی؟ ANP نے بھی وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر دی، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مسودہ پیش کر دیا۔ چیف جسٹس کے 3 سال کی میعاد کی مخالفت، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ہر صوبے سے یکساں کرنے کی تجویز، خیبر پختونخوا کے نام سے لفظ خیبر ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ کمیٹی نے PTI کی آئینی ترمیم پر مزید مشاورت کی تجویز مسترد کر دی۔ تحریک انصاف نے 17 اکتوبر تک اپنا مسودہ مولانا فضل الرحمان کو دینے کا کہا۔ خصوصی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس 17 اکتوبر سے پہلے بلانے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی اور MQM میں آئینی ترامیم کے معاملے پر اتفاق، سینیٹر شہری رحمان اور ڈاکٹر عاصم حسین کیشن ہاؤس میں MQM کے وفد سے ملاقات۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق نے بات چیت کی۔ شفافیت کے ساتھ آگے بڑھنے اور روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ شہری رحمان نے کہا بلاول بھٹو کی ہدایت پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو آئینی مسودے پر اعتماد میں لے رہے ہیں۔ دونوں وفود نے اپنی ترجیحات پیش کی۔ جماعت اسلامی کا اگلے چیف جسٹس کی حلف برداری تک آئینی ترمیم مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے نیوز کانفرنس میں کہا مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد مرضی کا چیف جسٹس لگانا اور مرضی کا عدالتی نظام قائم کرنا ہے۔ حکومت کی یہ بات درست ہے، SCO اجلاس کے موقع پر کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے، مگر حکومت کو بھی اجلاس کی آڑ میں آئینی ترمیم کی کارروائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ خان صاحب کے ساتھ 3 تاریخ کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک لیٹر لکھا، بڑا مختصر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہم میں سے کسی کو بھی اجازت دے دیں، خان صاحب کو ایکسس دے دیں تاکہ ہماری ملاقات ہو سکے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پارٹی لیڈرشپ اور ورکرز کو بانی PTI کی صحت سے متعلق خدشات ہیں۔ عمر ایوب بولے حکومت کے پاس مسودے کے نام پر کچھ نہیں، 2.5 گھنٹے کے اجلاس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، حکومت منتظر ہے اسے کہیں سے مسودہ ملے۔ ان کا ڈرون حملہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے ہے۔ یہ ابھی ہمارا تقریباً 2.5 گھنٹے کا سیشن ہوا ہے، 2 گھنٹے کا سیشن ہوا ہے، اس پہ سے کچھ بھی چیز نہیں سامنے آئی ہے۔ تحریک انصاف نے آج ڈی چوک اسلام آباد کا احتجاج مؤخر کر دیا، حکومت نے PTI کی شرط مان لی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی PTI کے طبی معائنہ کی حکومتی یقین دہانی پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ومس کے ڈاکٹر اڈیالہ جیل میں چیک اپ کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تحریک انصاف کی قیادت کو آگاہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی فل ہاؤس کمیٹی پشتون جرگہ کے باعث نکاتی اعلامیہ کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر قراردادیں ایوان میں لائی جائیں گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں فورم نے احتجاج تحریک انصاف کا جمہوری اور آئینی حق ہے۔